da otumola anata ako Mikail selga kila sallallahu alaihi wasallam selga Jibril selga pour ite afam ya wala min diko mo fula me ya ko Allah alfadan ni ngal nabi da blado jama jama kaje na duniya nya don ko ni e bulan ni moto ko ala ga do ka simul wala do simara ay tar tema pour ka president ka protect ni ngam ko kana Mikail fana ni Jibril ya wala kila sallallahu alaihi wasallam asila albara ko kam do be ko ma do be nyaato ana albara ko tita ka bu baytul muharram wala min tudi makka sa do ko ka bo kabatu kada baytul maqdis af kabiri fula baytul maqdis ya tara annabi o mulu be wuri kebe wuri mo woni na be bendi malaikul be biye malaiko men na ma kontoro yoro murmur yebe ako Jibril alayhi salatu wassalam itna ta ko kila ko nin gondo ni muy famati adam alayhi salatu wassalam ako Jibril le kedo non wolu biya tele kedo protocole la nyato ko pour ñi kam ci sa fam ya Jibril le ka fay ñi mu kaati ako kila na be pour du ñobula ni be ñoko do ñi mo wuri kebe wuri mo adina annabi mo sallallahu alaihi wasallam o kila be mo ni de mo mo di pour be so ñi ko kila la da fo de même ci sa da fo be Allah taala ma ngeen fenda ikawra confirm ako kila sallallahu alaihi wasallam kabri Jibril ye be ta dala akay hada ako akay ñi muy badi ngi Ismail alayhi salatu wasalam imam Ismail ako kila na ba ya bulu ñu la na ñu ko ay mul be tan dala ak kabla ay mul be tan dala e bandi ako ran na mo ne salatu ibrahimiyya e wala ka salik kila sallallahu alaihi wasallam anin siqatu ibrahimiyya wala minti allahumma salli ala sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi alamin innaka hamidum majid ako annabi mo wuri ke mo wuri mo ni nano be ni kila ni sallallahu alaihi wasallam kabiri yake ye bandi mutum kila na tambi nyako ay sandi arkabula ako kila sallallahu alaihi wasallam na continue ala tamola fafula bular dama bi ala ko ikabo gi ko baytu ba mu samara na njam ay ibrahim al khalil ayatara abe sembelin bu mu yin wa baytul ma'mur lonna ya ko ne ma jowo tan santo abe boyle dama ko wolum kabati parce que ani wala be tambeli malaika wuri tawarula wala ka tawaf lumulum andu ni wali ya tawaf wala tawaf la kunen fo ila qiyam saa ako si annabi ibrahim be sembeli wala kila sallallahu alaihi wasallam na fudada jibril ka nyin konto akay mama malam ibrahim akana nyo konto ibrahim ya mun faay akay ni gada ila monto le si konto ne la muhammad sila monto le konto bara fo ko arjanna aban ko nyin ban kenna ma bala mi yaro ko fe ben fi jaka falide ay yiro ni jo fara ndiya de fa ji bom fe benna abe ka mutal bara fo ena kala garinol ibe kense yari garinol ma fe man dara falide ni mun ka fe falide ni wala min ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akay ni resmi ko la man to le ko isigara ni wirdi ni ka nyimfo janni bina dal ibadare la gadul be fa mom ni ka fo re ibadare la gadul be fa